তারাই দুনিয়া তো নজদিক মাঝে কুরবানি আদায় হয়ে যায় গই ইসলাম হাওয়ালো যে ফটোয় কাবাহানিয়া আর ইনিকে বাতে কাছে মাঝে লিখে আরো এদলে জিনুই তখন তো কথা ন দিয়া করে পুরি দিবাতে আর সোয়ালের মকসদ সোয়াল দেবার জবাব যে আছে ইয়া ন দেবে আর সোয়ালের জবাব দিয়ে আর সোয়ালের জবাব দিয়ে আর সোয়ালের দিবার জবাব আছে ইবা ন দে আর ইবা সুরতে মশলা সুরত হইয়া আমি বয়ান ন করে একতলা বানো একতলা বয়ান হইতে দে একতলা বানো সুরত নে দিব ইয়ান ন লাভলে সে হানে রাখতাম এই দে আলেরি এটা মজে তো লাভ হইয়া উড়ারিয়া হইছে তুমি সেনা নদী কি হইতে দিবে আর তো তো দিয়া নিলে আছে না বলি ইবে দিলা আছে ইয়া হবি না সুরত এত সুরত আছে সুরত সুরত নিয়ে দিব এ পয়লা সুরত মানে একতলা বলছে জাহির রওয়ায়াত মোতাবেকাতে সে কাইন জবাব মানে মানুষকে পয়লা ওকে কিনে যাবে সেগালে আর ওকে কিনে এরা মানে 300 দেবো পয়লা সুরত হইতে মানুষই ভাইয়া আর ওকে কিনে দিয়া পয়লা ও বেশি গেলাই বা হতো মানবরি বানায়া दूसरा को किन्ने दे इबा किने समाधि भाई कुर्बानी नियत करजे तोरे कुर्बानी नियत करजे तो किले मगर जुबान करार न करे जुबानी यो आय कुर्बानी का वाजिब करू लत्या करे जुबान न हो तोले जुबान न हो तोले सुरे दिलत करजे तो किले जाहिर रिवायत मुताबिक इबार कुर्बानी सही नइबो तरफायनतुम रिवायत गराइए थे या मुताबिक जंदिलाने की तरह होते जंदिलाने की जुबान करार गल्ले कुर्बानी वाजिब हो जाए जंदिला सिर्फ नियत गल्ले कुर्बानी वाजिब हो जाए इधर नजदीक यहाँ कुर्बानी सही हो जाए यहाँ नोरे इमाम यीशु साहब तो यहाँ मतलब काम करते बाद में मुताबिक करियो यहाँ नोरे लो ये मसला 2 नंबर सूरत है मानसी भाई दूसरा का कुर्बानी किने देहला मानसी भाई कुर्बानी नियत न करे किने बाजार मतने या नियत गजे कुर्बानी तो ले मानुष এবার কুরবানি ইয়ান অবকি নব ইয়ান জাহির রওয়ায়াত মানে নাই ইমাম আবু ইউসুফ হাসান ইবনে জিয়াদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইবাই রওয়ায়াত করতে ইমাম আবু হানিফা গজরিয়া মোতাবেক তবে মানুষই বার কুরবানি নইব মানুষই বার তো ইয়া থেকে কুরবানি বা বেশি বেলা হইব কুরবানি বাড়িও বিছানা যায় আছে 3 নম্বর সূরা হইলে মানুষই ভাবে दूसरा को कुर्बानी किने देहला মানুষই বার किन तहरा ने गजे जुबान करार करिए वाजिब करिले तोले यान बिल इत्तिफाक उलमा यान जायज ओगो अंदला खुबर मादे जिक्र करागे मानस पे अन होते तिरिया इन फालतू कदा फअलैया अन उदहिया आयते हम यान गरीब पे गिले तोले आरे को कुर्बानी वाजिब एन गए तिगिले तोले मानसी बारवारे कुर्बानी मानसी बा हान यमिन गरे नइबो यमिन गरे नते तिगिले मानसी बारवारे कुर्बानी वाजिब नइबो यान जे पता है ताताखानिया मत आसे